Nang sweetie, palit kog 3-in-1. Uy, Nescafe sugar-free? Sugar-free gyud. Nagminus ko sa asukar. Oo, sugar-free na. Lami ba? Basin tabang. Lami. Gipatam isa stevia. Sure? Kalami aning Nescafe sugar-free. Papalita kog daghan. Mao na ganahan na ako kanimo. Nescafe Sugar Free with Stevia. Huwag na magpigil. Palit na. Nescafe Sugar Free. Huwag na magpigil. Hay mga kasama, si Arnold Bustamante ni. Nakahinumdum ko ni mama sa dihang mga 30s pa siya. Murag automatic ra iyang kusog. Trabaho, laag, bisan unsay buluhaton, pirmi lang on the go. Kasagaran sa mga tao, inigabot sa 50s, magsugod na sila makasinati o mga sakit nga usahay makabambag sa mga butang nga sa una sayon ra kaayo buhaton. Pero tungod kay giatiman ni mama ang iyang kaugalingon, kaya gihapon niya buhaton ang mga butang nga ganahan niya independently ug dili mga sakit ang huna-hunaon. Kauban niya ang Herba Strong. Ginama sa Unilab, adunay natural nga mga sagol sama sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay nga makatamang sa healthy aging ug mosuporta sa overall wellness with proper diet and exercise. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una, Herbal Strong karon. Herbal Strong Herbal Supplement kinama sa Unilab. Nay mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that helps promote healthy aging. With proper diet and exercise. Strong sa una, Herbal Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dad's got plans he loves to build. Give him a drill or a wrench, he'll be thrilled. Mom's out back, her plans look grand. She loves some new gardening things with tools that help and lights that glow. Gifts that last and help your home grow. From hammers to drills to decorative items. Bring you cheer, so ace your Christmas, ace your gifts. Shop your gifts and more at Ace Hardware. Beer Months means Beer Months na. I-celebrate ang Beer Months kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Beer months na from San Miguel Beer. Bukas na, isang idlip lang pagmulat ng mata. Beer months na, Pasko, Pasko. Pagpatak ng beer months, ramdam mo ang Pasko sa San Miguel Beer. Proudly Pinoy ang beer months ko. Pasko. Hey, dito ko sa inyong balay usang gabi inanoktok. Hey, hey, dito. Usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Ngayong season ng Pasko, ang laman ng isip mo, unsay daot, unsa patla. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food favorites. Na gourmet chicken, itlog, nuggets, uguban pa. So easy to cook and prepare. May pamaskong sarap pa. So have a merry, no worry potluck celebration with our Bounty Fresh Bound Food favorites. Basta baon, Bounty Fresh. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power Singing Diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age,
I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.